السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كان صدقكم بلا صنعت لي رغتو أنا دست تجويد القرآن المجيد دست فرلا كلا دست فيديو أبلود كجا الحمد لله دست قرآن شريف ما دست حكيم ما مات عسيه ماني بعد الشهر ما دي بقى مختصر شهر كوس أطلع بديره فرافوريو لكالكيو دست شهر تلي كيبا بعرض دست قرآن شريف دست كذا كله كليرو تلي جا قرآن شريف ما ده مات حاسه حكيم total matase de 10 kisim head butora je sayimda ara en tinnan kisim en tinnan mot generate ekalip thana bare tele fulle shuru gori sai ara tele ede lekha dekar onara lekha mada ara hon khada gob dekir tele ara farama de kial goju tele ekalip thana bare de butora 1 number de 3 number aswa ekalip thana bare de tinnan khaida se de butora 1 number khaida de madar harkat mane ki bolo handre sunne dinde madar harkat mane khada gob मदर हर को तीनों रे खाड़ा जबर खाड़ा से रुंडा फेस खंदे दे तेरे आरकम बड़े मत होदी बदे जबर बरे खाड़ा बदे दे थिया करे दे नसा जबर या तो को बादो बाइबम मादे ग जबरश जबर या हे जबरी बारे उजुगुर दे खाड़ा माने उजुगरन उर्दू खत्म मारे तेरे खाड़ा फिर माने जरगर उजुगुर दे उल्टा माने फेसर उल्टा गुर दे बाड़ी मारे तेला आरे इधर किबा फुजूम बाड़ी मादे शोर मादे फोन दे परांदे तेला आरा तो महर्ष मादे फोन दे तो आते मुश्किल दे इनुल दे हरफ इन दशबक ये आए दशबक mesal उंगानी सिर्फ मतना दे खादेगा हरफ हरफ मतना दे खादेगा आरा फतिगो बिडी मा ध्यान होता हा मद तबय कालिफ मदर हरकत ही मद तबय कालिफ मदर हरकत उ मद तबय कालिफ मदर हरकत तेला मतम हजूम ح حي حو ع مد طبيعي أكاليف مدير حركات عي أكاليف عي مد طبيعي أكاليف مدير حركات عو مد طبيعي أكاليف مدير حركات ع عي عو يربع دون أرى أكلا حرف كل كيلي إذا ما تحرك الله غير فرعي هون حرف هو مركب قرير هم فرعي ترى تنا مثلا سواء را ذا فندر ما طلنا ده كذا فرعي ذا ما تطبيق كالف مدير حركة لي حركة كحركة ذلك تنبر فرعي بقري ما تطبيق كالف مدير حركة لي حركة كي حركة مالكي بحركة هي मदद तो भी एक आले मदर हरकत बिही तेरे डाल नसरानी दे बुतरे खाड़ा दबर दे खाड़ा देर ओगी तेरे बड़ा मालाहु लका साजा मालाहु उल्टा फेंक दी ما له ما مد طبيعي كالف مدير حركت لا حركت ما له هو مد طبيعي كالف مدير حركت ما له এবার সুন্দর গানা শুনতে পারা যায় রূপন কি ভালো তাহলে আর কোন মিসাল সো إي مد طبيعي كالف مدير حركات لا مد طبيعي كالف مدير حركات إلى في حركات إلى في এবার ফোন ধরে যদি গো মেসালা তিনবার ফরাদ দিতে গেলে ফোন বার উড়া আশা করি আর লেখা ফরাদ সাথে সুন্দর এভাবে সুন্দর তিনবার করে ফরাদ বুঝিবা জিমের আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।